بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بسر رحمۃ اللہ علیہ خرزی کا بیان ہے کہ میں ایک تاجر تھا، گندم کا کاروبار کرتا تھا، یعنی گندم کے تھیلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا، یہی میرا کاروبار تھا۔ تجارت کی غرض سے ایک شہر سے دوسرے شہر میرا آنا جانا ہوتا تھا۔ یہ سفر کبھی میں تنہا کرتا، کبھی کسی قافلے کے ساتھ۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا، اس نے ہر نعمت سے مجھے نوازا ہوا تھا، اور ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا مجھے گھاٹا ہوا ہو۔ ایک بار میں 24 گندم کے تھیلے لے کر میں تجارتی قافلے کے ساتھ تھا۔ اس بار میں تنہا نہیں تھا، اس لیے کہ وہ سفر بہت طویل تھا، اتنا لمبا سفر تھا، دن مسلسل چلتے رہنے پر بھی سفر ختم نہیں ہوتا، اور راستے میں صحرا ہی تو پڑتا تھا۔ اس میں کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن ایک خطرناک جنگل تھا جہاں سے رات سے گزرنا خطرے سے خالی نہ تھا، اور اکیلے میں وہاں سے جاتا یقیناً مجھے لوٹ بھی لیا جاتا، یا پھر میری موت بھی واقع ہو سکتی تھی۔ کہ سنا تھا وہاں پر درندے بھی ہیں، کچھ ایسے افراد بھی ہیں وہاں پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، ان لوگوں کو مار دیتے ہیں۔ خیر، اس قافلے کے ساتھ ہمارا سفر شروع ہو چکا تھا۔ وہ ہمارے دوست تھے اور بھائی تھے، میرا بہت خیال رکھ رہے تھے۔ دوپہر کا وقت تو راستے میں صحرا کے وقت گزرتے ہوئے کٹ گیا، لیکن رات کو آگے چلنا ماحول تھا، یہ مجبوری تھی کہ ہمیں وہاں پر ٹھہرنا پڑتا۔ یہی سوچ کر ہم نے جنگل میں خوفناک پڑاؤ کیا۔ ہمارا رہنا وہاں خطرے سے خالی نہیں تھا، لیکن پھر بھی کیا کرتے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا اور ہم نے وہاں پر خیمے لگا دیے۔ میں نے نماز پڑھنا شروع کر دیا، اور میری یہ خواہش تھی کہ میں رات کو عبادت میں ہی گزار دوں۔ اب ہوا یہ، شب کے ابتدائی حصے میں، یعنی جیسے ہی رات شروع ہوئی، ایسا لگا کچھ ہلچل مچی ہوئی ہے، پر کوئی دکھائی نہیں دیا۔ میں گھوڑوں کے پاس گیا، ناملا کوئی ان کو نقصان نہ پہنچا دیا ہو تو دیکھا مجھے شدید قسم کا ٹھسکا لگا، کیونکہ میرے 24 گندم کے تھیلوں کے ساتھ گھوڑے باندھے ہوئے تھے، وہ لاپتہ ہو گئے۔ ان گھوڑوں پر ایک بار پریشانی کا باعث تھی۔ قافلے والے میرے ساتھ گھوڑوں کو ڈھونڈتے رہے، وہ تلاش کرنے پر بھی نہ ملے۔ اب اندھیرا ختم ہوتا جا رہا تھا، قافلے کو آگے روانہ ہونا تھا۔ سب میری فکر کر رہے تھے، ان کی پریشانی مزید نہ بڑھے۔ یہ سوچ کر میں نے کہا، آپ لوگ سفر شروع کر دیں، کہیں پھر رات نہ ہو جائے، آپ لوگوں کو میری طرف سے نقصان نہ ہو جائے، کیونکہ آپ کے ساتھ بھی گھوڑے ہیں، سامان بندھا ہوا ہے، وہ بھی قیمتی ہے، کے لیے اس وقت نکل جانا بہتر ہے۔ خیر، میں بولنے اور سمجھانے پر قافلہ بھی آگے بڑھنے لگا، کیونکہ میں نے کہا تھا آپ لوگ جائیے، میری وجہ سے آپ لوگوں کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے اللہ کی تسلی دے کر وہ لوگ چلے گئے، لیکن پھر بھی میں اکیلا نہ رہوں۔ قافلے والوں نے ایک میرے لیے گھوڑا چھوڑ گئے، ایک ساتھی بھی رک گیا۔ ہم دونوں پریشان ہو رہے تھے۔ صبح کا اجالا پھیلا، نماز فجر ہم دونوں نے ادا کی، پھر اس کے بعد نماز ظہر میں، لیکن ہمارے گھوڑوں کو ڈھونڈنے پر بھی نام و نشان نہیں تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، بھائی آپ کا کیا خیال ہے، کیا ہم کو یہاں سے نکل جانا چاہیے یا پھر سے رات بھر اونٹوں کو تلاش کرنا ہے؟ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ کے حوالے، میں نے خود کو کیا ہے، تم نے بھی کیا ہے، اب تک تو کچھ نہیں ہوا، آگے بھی کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ میری روزی ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا میرے گھوڑوں کے بغیر یہاں سے جاؤں، مجھے امید ہے یہیں کہیں نظر آ جائیں گے۔ وہ کہنے لگا، پورا دن گزر گیا، شام ہونے والی ہے، رات ہو جائے گی، یہ علاقہ خطرے سے خالی نہیں، کیا اب بھی رہنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا، بس اور ایک رات، پھر نکل جائیں گے صبح۔ اس نے میرے کہنے پر وہاں پر ہی پڑاؤ ڈال رکھا۔ وہ میرا ساتھ دے رہا تھا، میں دعائیں کر رہا تھا، بس یہ دن ضائع جانے نہ دینا۔ رات کا اندھیرا پھیلنے لگا تو وہ سونے کے لیے لیٹ گیا، میں نماز پڑھتا رہا۔ مجھے کہیں سے بھی گھوڑوں کی آواز نہیں آئی، میرا دل بہت غمگین ہو رہا تھا۔ مجھے یہی تو فکر تھی، میرا سامان اس پر باندھا ہوا ہے، مجھے اس سے زیادہ یہی فکر تھی۔ میرے پیارے اور چہیتے اونٹ تھے، بڑی محبت سے اور بچپن سے لے کر میں نے پالا تھا۔ جب صبح ہوئی، فجر نماز ادا کر رہا تھا، اچانک مجھے یاد آیا کہ میرے پیر و مرشد حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ، ایک بار میں جب ان کی محفل میں شریک ہوا تھا اور سب
सबसे आगे बैठा हुआ था कि मैंने उन्हें कहते पाया था किसी मुसीबत में मुब्तला हो जाए तो अल्लाह ताला को मेरा वसीला देकर पुकारना, इंशाअल्लाह अज़ वजल वो मुसीबत जाती रहेगी, अल्लाह गैब से तेरी मदद करेगा। तो बस आले रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, साहिबा इकराम और औलिया इकराम को वसीला देकर दुआ मांगना। और ये बात आपसे इसने कही थी। बहुत से लोग सवाल कर रहे थे और इतराज कर रहे थे कि हम अल्लाह ताला से मांगते तो है, हमारी दुआ कबूल नहीं होती। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अल्लाह ताला से लौ लगा कर दिल से तो मांगो, आलसी के संगत और गिड़गिड़ा कर रोते हुए इनके साए के संगत दुआ मांग लो, वो तुम्हारी दुआ सुनता है। वो लोग कहने लगे, लेकिन हम तो बहुत गुनहगार है, हम तो वो नेक बंदे नहीं, अगर हम आपको अल्लाह का वास्ता देकर दुआ मांगे क्या दुआ कबूल होगी? तो उस पर आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने ये वादा किया है नेक बंदों से, जब भी वो उन बंदों का नाम लेकर कोई भी बंदा दुआ करता है कि मैं जल्दी उस बंदे की दुआ कबूल करता हूँ। चाहे तुम रहमान को वास्ता देकर दुआ मांगो, चाहे उसके प्यारे बंदों का वास्ता देकर। तो बस बात याद आई, हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की महफिल में शरीक होकर ये बात सीखी है, तो मैं भी दुआ करता हूँ। चुनाचे नमाज तो फजर मैं पहले ही अदा कर चुका था, वही मुसल्ला पर बैठा हुआ था, मैंने यूं ही फरियाद की, हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मेरे घोड़े गुम हो गए हैं, या अल्लाह तेरे महबूब वली का वास्ता मेरी मदद फरमा, अगर घोड़े ना मिले लाखों मालियत का नुकसान हो जाएगा, और उससे बढ़कर ये वो घोड़े मुझे बहुत प्यारे हैं, एक तो तन्हा मेरे जंगल में ख़याम है, या अल्लाह अब तक तो नुकसान नहीं हुआ, मुझे उम्मीद है तेरी जात से कि तू मुझे नुकसान होने नहीं देगा, कि घोड़े मुझे वापस लौटा दे। बोलते हुए रो रहा था और गिड़गिड़ा रहा था, मैं तो दुआ में मगन था, मेरा सर झुका हुआ था, हाथ फैले हुए थे, मेरा दामन आंसुओं से भरा हुआ था। उसी वक्त मेरा साथी दौड़ता हुआ आया, उसने मेरा कंधा हिलाया और कहा, वो देखो कौन खड़ा है। मैंने आंखें खोली और सर उठाकर देखा, जानिबे मशरिक और खीले पर। सामने मैंने नजर दौड़ाई, सामने मिट्टी से बने हुए छोटे पहाड़ पर मुझे सफेद लिबास में एक बुजुर्ग ठहरे हुए नजर आए। वो इशारे से मुझे अपने जानिब बुला रहे थे। मैंने अपने साथी को लेकर वहां पहुंचा। वो बुजुर्ग आंखों से ओझल हो गए, उनका चेहरा देख नहीं पाया था, लेकिन दूर से उनके चेहरे मुबारक अनवर से वहाँ का इलाका चमक उठा। सुभान अल्लाह, हम इधर उधर देख रहे थे, वो कौन थे, कहाँ से आए थे, कहाँ गए और क्यों बुला रहे थे। अचानक वो 24 घोड़े उसी मिट्टी के पहाड़ के नीचे बैठे हुए नजर आए। फिर क्या था, हमने फौरन उन्हें पकड़ लिया, मैं तो उनसे लिपट गया, उन्हें प्यार करने लगा, यानी सच हुआ, दुआ जो मैंने मांगी फौरन कबूल हुई। अल्लाह ताला के नेक बंदों का वास्ता देकर दुआ जो मांगी जाए कबूल होती है, लेकिन हम तो बहुत गुनहगार है, सीहा का है, हमारे अंदर वो खुसूसियत नहीं, हमारा दिल भी पाक नहीं है, हमारे दिल में बुराई है। अल्लाह ताला के नेक बंदे किसी के लिए दिल में बुराई नहीं रखते, तो इसीलिए अल्लाह ताला उनके नाम को सुनकर हमारी दुआ कबूल करता है। अब तो यही ख्याल था, काफिला तो बहुत आगे निकल गया होगा, लेकिन हमने तो एक दिन ऐसे ही गुजार लिया, अब हमसे मिलना नामुमकिन है, अकेले ही चलना पड़ेगा। उसी वक्त हमने खैमे उठाए, अल्लाह ताला का नाम लेकर घोड़ों पे हम सवार हो गए। वो सारे घोड़े हमारे अब साथ थे, हम चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे। फिर एक शदीद तरीन धचका लगा, क्योंकि हमारे जहन में था ही नहीं काफिले वाले वहाँ पर मिलेंगे, बहुत दूर निकल गए होंगे, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर काफिले वाले वहीं ठहरे थे और वो चारों तरफ देख रहे थे। मैं उनके करीब गया दौड़ता हुआ और मैंने कहा, भाइयों आप क्या हमारे लिए ठहरे हुए हैं? तो वो कहने लगे, जी हाँ, हम आपके लिए ही ठहरे हुए हैं, लेकिन अजीब बात है, आपके लिए हमें कोई बुजुर्ग रोक कर गए हैं और ऐसे गायब हुए जैसे हवा का खुशबूदार झोंका। पीछे तुम्हारा साथी आ रहा है, उसके ऊँट मिल गए हैं, जरा ठहर जाओ। हमें ऐसा लगा हम जो इतना तवील सफर कर चुके थे उसी जगह वापस आ गए। मैं बहुत हैरान था, वो बुजुर्ग कौन थे? वो नेक जरूर अल्लाह ताला के बंदे थे, सकता है वो गौसे आजम हो, वो तो मदद के लिए पहुँच जाते हैं अल्लाह के करम से और अल्लाह की अदा से। इस तरह हम अपने काफिले से जा मिले, घोड़े भी मिल गए गुमशुदा और काफिले वाले भी हमारे साथ हो गए और काफिले वालों के संगात हम हो गए। आप एक और एक बात से हैरान हो जाएंगे, काफिले वाले सोच रहे थे हम तो बहुत दूर चले गए थे, लेकिन फिर हम उसी
जगह कैसे पहुंच गए? ये तो एक मौमा था और एक राज था, लेकिन उनको लिए हमारे लिए रोका गया था। उन्हें भी कोई तकलीफ नहीं दी गई। वो सफर ऐसे तय हुआ, हम सोच रहे थे 4 दिन लगेंगे हमें उस जगह पहुंचने में। ये क्या, हमें आधा दिन भी नहीं लगा पहुंचने में। दूसरे शहर पहुंच गए। अब हम शहर के उस बाजार में मौजूद थे जहाँ पर अनाज वगैरह बेचा जाता। मेरे पास गंदम की बोरियां थी। मैं उसी दुकान पर पहुंचा। मैंने कहा उस दुकानदार के मजदूर को एक एक करके बोरियां उतारो। मेरे कहने पर वो मजदूर गंदम के बोरियों के पास गए। एक एक करके जब सामान वो मजदूर उतारने लगे तो ऐसा लग रहा था सामान तो बहुत भारी है, यानी वो बोरियां मनु मजनी है कि उसमें गंदम थे। मैं जानता था जो कि उतना वजन एक आदमी उठा सके। मजदूर का ख्याल करके मैं उस थैलों को भरवाया करता था, लेकिन एक मजदूर से क्या 10 मजदूरों से भी नहीं उठ रही थी। फिर जब गंदम के बोरिये को एक जमीन पर रखा और कहा जरा खोल कर तो देखो कहीं पत्थर तो नहीं भरे हुए। जब उन्हें खोला गया तो सोने की बड़ी बड़ी ईंटें थी। हम सब हैरान और परेशान थे, ये कैसे हो सकता है? बेचने में क्या आया था, अंदर से सोने की ईंटें निकल रही है। वहाँ पर खड़े हुए दुकानदार कहने लगे जनाब आप शक्कर का सौदा नहीं कर रहे बल्कि सोना बेचने आए, लेकिन गलत बाजार में आ गए। मैं उन्हें क्या कहता, मैं भी एक घोड़े में उनके ऊपर गंदम के थैले रख कर ले आया था, अब ये सोना बन गई। इस बात का मुझे नहीं पता। बहरहाल मुझे वहाँ से जाना पड़ा और मुझे वो सोने की ईंटें सोने की दुकानों पर बेचनी पड़ी। अल्लाह ताला ने इस बार मुझे इतना मुनाफा दिया, मैं सोच भी नहीं सकता था, यानी मेरी नस्लें राज करती। फिर उसी रात मुझे ख्वाब आया। फिर किसी कहने वाले की आवाज आ रही थी, तुमने अल्लाह ताला से तिजारत की, तुमने हजरत सैयद गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का वसीला दिया। अल्लाह ताला के महबूब वली के सदक़े में अल्लाह ताला ने उस अनाज को यानी गंदम को सोने में बदल दिया ताकि तुम और मुनाफा हासिल करो। बस इसी तरह आला रिस्क कमाते रहना, कभी भी घाटा नहीं करना, कभी भी नुकसान नहीं होना, हराम की तरफ हरगिज नहीं जाना, वरना वही ईंटें कोयला बन जाएगी। लेकिन मुझे पता था मैं किसका मुरीद हूँ, ये मुमकिन था ही नहीं मैं धोखेबाजी करता। बस उस दिन से अपने दिल में शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत को मजीद अपने दिल में महसूस किया। मुझे ऐसा लगा जो भी मुरीद उनको अपने सच्चे दिल से पुकारता है वो मदद को पहुँचते। अल्लाह ताला ने उनको इख्तियार दिया हुआ है। ये इख्तियार उनके इल्म के आला खानदान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उनके खानदान से जुड़े होने और वो खुद अपने अमल को बेहतरीन बनाने अल्लाह के ऐसे वली जिन्होंने हिकमत से लोगों के दिलों जीता, अल्लाह को राजी किया। बेशक उम्मीद करती हूँ आज का ये हमारा प्यारा सा वाक़या आपको पसंद आया है, तो हमारी वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।